নাগরাকাটার খেরকাটা থেকে গাঠিয়া চা বাগানে বোলেরো গাড়ি করে যেতে আপার গাঠিয়াতে গাড়ি উল্টে গিয়ে মৃত্যু 3 জনের, আহত প্রচুর। এখনো পর্যন্ত 12 জনকে রেফার করা হয়েছে। कहाँ में? गाठिया में। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहा था? आप लोग खेरकटा से गाठिया जा रहा था। সকলকে উদ্ধার করে শুল্কাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। রেফার করা হয় মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছে নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার, আইসি কৌশিক কর্মকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর, পঞ্চায়েত সদস্য লতিফুল ইসলাম, মজুরুল হক, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর ইরফান মোল্লা হোসেন। তিনি নিজেও চিকিৎসায় হাত লাগিয়েছেন। মর্মান্তিক এই ঘটনায় নাগরাকাটায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। शुरू कर बाद में यानी आई से तो फास्ट निकल तो फिर गेली तो एडिशन हुई गेला था। हां एक मिनट के ना। हां ऊपर जाते स्लिप खाई गेला था और पूरा पिक्चर भी रहे रास्ता को और ब्रेक भी नहीं हुआ रे। आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहा था? कहाँ से कहाँ जा रहा था? यहाँ खरकटा से काम जा रहा था। वो कौन चा बागान में? गठिया। गाठिया। फिर क्या हुआ? फिर ऊपर जा रहा था ना।